guys, good day sa inyo nga mga boss dira, kag sa aton dira nga gaulat naman sa another nga feature. Grabe, because we are here not in Iloilo City, but a little bit outside Iloilo City. Though I think this is our first feature diri sa Oton, and we have the Drip Cafe, and we are so blessed, Rubon. Kay, itagaan kita chimpo ni Sir Nel. Sir Nel, thank you for having us. Salamat din. And we will be talking about the brand, the Drip Cafe. Sir Nel, history, a little bit of Drip Cafe. Sa saan ini nag-start ang Drip Cafe? Nag-start kami, sir, by November 2021. Wow. COVID po itong chimpo. Tapos nag-pop up lang ako di dati, dire sir, Talier na dinamon man. Okay. So, sang nag-stop ang Talier, ako naman nagbulos. So, ginkuhan ko na nga January 8, 2022, gid kami nag-open, gid isang store na namon. Store nyo na diri. So sir, talking about the Drip Cafe nga brand name, how did you come up with that name? Kay dati, vape ako, sir. Okay. Tapos, nag-inom ako coffee. Okay. So, sang drip ako sang juice sa vape. Oh, okay. Amo na nga nakuhan ko nga magpatindog ko sunod sang coffee shop. Pangalan niya is Drip Cafe. Amo na siya, sir. Grabe, no? Very, very unique nga name. Sir Nel, a little bit of a simulation. People will be coming here, first time, the Drip Cafe. Ano gidya ang ma-recommend mo sa ila nga orderon nila? Magkanto sila Drip? Sa Kalabanan, sir, steaks and coffee, gid, sir. Steaks and ang bakal, coffee. gid. Kag, ang kuhan ko, sir, is hindi na sila magpa-uton, hindi na sila magpa-city. Kaya Yes. kumbaga, ang menu namon is ara na gitanan bala, sir. From appetizer, soups, Yes. desserts, main course, Wow. and salads, kompleto na, sir. And cakes, kay kami man, sir, gabik. Wow. So speaking about this, Sir Nel, ikaw hilig ka gidya sa pagkaon? Coffee? Yes, sir. Coffee. Coffee gidya. Yes, sir. So saan na nag-start mo naman niya passion for coffee? Nag-start ni siya, sir. Actually, dati ako, sir, nga wait staff and also barista sa 7pm. Oh, really? Really? Yes, sir. So that medyo nakakuha dira ka ko nakakuha idea and kag sa mga past ko nga mga ginobrahan dati, sir. Grabe. So look at that, no? Speaking about that, Sir Nel, siguro somebody is gonna be watching this. Kasi parehas masasimo. Hilig siya sa coffee, hilig man siya magluto, pero syempre wala sa bala sa city. Siguro Okay. out of town siya nga lugar, may gamay man siya nga place. What is your a little bit of piece of advice kung gusto niya mag-start some business? Ano lang gid, hindi lang gid mag-give up dayon. Yes. Kay starting, once nga ga-start, especially sa mga gadmay lang nga business, sir. Yes. Gamay lang nga wala gamay ang sales, gamay ang crowd, gamay ang clients, mambal siya nga hyper din. Ako sir gin antos ko kag ano lang gid pangamuyo lang gid mo na gid ang number 1, sir. Wow. Wow. Speaking about that, Sir Nel, ang pwede mo lang ma-share, what was the greatest challenge that you have for the Drip Cafe and how did you overcome it? Ang pwede mo lang ma-share. Pwede greatest challenge ko, sir, maging all-in-one gid, sir, dire. From marketer, Wow. wala. Nagabulig gid ako dire. Kumaga focus gid ko sa store ko, sir. Amo na lang gid, sir. Grabe, no? Sir Nel, did you come from a family of business people? Wala, sir. Actually, my parents, sir, duwa sila, sir, seafarer. Really? Yes, but siguro separated bala. Medyo ang muna ang nagdidikar gid ako nga mag-business. Wow. Muna. Grabe. So ikaw ang nag-start sa business gid sa inyong family? Yes, sir. Wow. Anyway, Sir Nel, I'm not gonna make this long. Pero example, if they are a coffee lover, ano gidya ang specialty sa The Drip Cafe nga gusto mo gid nga matilawan nila, mga kape? For me, sir, mas prefer ko, sir, Americano. Kay para ma-feel gid nila ang flavor notes sang coffee, sir. Kay once nga may mga flavored lattes na, sir, medyo gaabansin ang flavor sang mga syrups, sir. So, Sir Nel, thank you for really sharing sa mga time and all. Sir Nel,
let's talk about na lang sang tanan ninyo nga mga menus ha. Kasi siyempre nga ginamit yung summary. Let's make it a little bit of specific nga pwede nila ma-order diri. So anong pwede nila ma-order diri kay balaan ko? Halos tanan ari na di sa inyo. Could you name all of the nga pwede mo lang ma-name Sige. nga madumduman mo nga pwede nila diri ma-order? We have ang best seller yun sir is ribeye steak sir. Okay. Dayon every afternoon meron kami only steaks, only pork steak, ribeye Only steaks. steak? Yes sir. Wow. Only ribeye steaks, only pork steaks, Wow. only pasta and Wow. side dishes sir. Really? For 399 lang. 399 lang, may Yes, unli sir. ka na nga steak? Yes, sir. Oh my goodness, kamudra nga mahilig sa steak. Please, message nyo na The Drip Cafe. Come in here sa may uton nila nga branch. Unli ang steak dire. So, Sir Nel, speaking about that naman, no, I know, grabe ang pag-turn from, bala mo sa una, talyer lang into this one. And then, subong, damo na, may ga-invite na si mo mga pop-up shops and all. Could they also invite you sa mga events nila or anything pwede nila nga isa podcast na subong sa may mo sa Medical City? How could they contact you if they want you to be in their events? Just ka-contact lang gid sir sa Facebook page namon, The Drip Cafe. And we also cater sir catering mga sir mo. Really? Yes sir. Guys, kalabanan naman niya clients from call center gid. So may mga events sila, Yes, sir. may ara sila nga mga tatabi awarding or anything pinanglan nila. So message lang kamo sa The Drip Cafe. And last but not the least, Sir Nel, no, could you invite aton nga viewers to come in here, mag-dine, kag give it a try ang unli ninyo nga mga steak. Wow, grabe, unli na first time ko na kumati na may unli nga steak, unli pasta and all. So could you invite aton nga mga viewers, Sir Nel, to come in here? Guys, please come and visit The Drip Cafe. We're located at Barangay San Nicolas Oton. Experience yung ang only steaks namon and many more. Grabe, no? Sir Nel, last and the very last question. Let's go back. 2022. Will you still make that decision to do the Drip Cafe? Yes, sir. So there you have it. If you're a business owner and you want to be featured next, comment down below. Kag, again, kung lapit mo lang kamo diri sa Oton, actually lapit lang ni siya. If you're from the city, you could just drive in here. Maaraman dala sa Google Maps on The Drip Cafe. You could message their page. If you have events, you could also contact them. May ka-cater man sila. And also, sa inyo dira, nga hiligid sa steak, no? Grabe, unli steak. Ay, nako, kung hindi ka mo mag-try, depende na sa inyo. Pero here is Sir Nel. Thank you, good Sir Nel, for having us. Kag, again, we will have a part 2 of all the food nga i-feature natin for The Drip Cafe. God bless everyone. Thank you very much, Sir Yes, Nel. sir. And see you on our next vlog.